ओडिया सिने आकाशरे घोटी आसुथुबा कला बादल रे अस्त हेउचंती जनक पर जणे उदीयमान सूर्य। 90 दशकर लोकप्रिय कलाकार जुगर अवसान घटुछि आउ सही वर्षियान अभिनेतांक अचानक अवसान व्यथित करुछि। ए फोटो को देखंतु एमिति जणे केही नथिबे जाहांको आपण चिन्हि नथिबे कि तांको अभिनय आपणक मन को छुई नथिबो। एमाने समस्ते आम समयर अभिनेता अर्थात 90 दशकर चर्चित कलाकार जो मान को आमे पिलादिने कलाधरा टीवी परदारे देखिछु नाचिछु आउ तांको डायलॉग घोषी सढे को माइक करी निजे जणे जणे हर पटनायक रायमोहन रो नकल करिछु।
ଏଇଟା ବାବତି ତମର ପରୀକ୍ଷା ନା ପ୍ରତିଶୋଧ? ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରାକ୍ଷସ ହେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦିଏ, କ୍ଷମା ମାଗେ